नाज़रीन, इराक की जानिब से इसराइल की सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस पर हमला किया गया है और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले इसराइल पर किए गए हैं और बताया ये जा रहा है, रिपोर्ट से सामने आ रही है कि ये उस एस्केलेशन का आगाज़ है जिसका रमज़ान के बारे में जिक्र किया जा रहा था कि रमज़ान में हमले बढ़ेंगे, तो ये वन स्टेप फॉरवर्ड आया गया है उस एस्केलेशन के बारे में। देखें एस्केलेशन क्या होती है, जब आप उन एरियाज़ को निशाना बनाते हैं जिनको आपने पहले नहीं बनाया, ज़्यादा हमले करते हैं। अगर आप पहले 200 रॉकेट फायर कर रहे हैं तो फिर आप 500 करते हैं, तो उसको एस्केलेशन कहा जाता है। तो यही काम इस वक्त हुआ है, नए एरियाज को निशाना बनाया गया है और नए तर्ज के और मजीद रॉकेट्स और मिसाइल जो है वो इस वक्त फायर किए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह का खिताब भी सामने आया है जिसको इसराइल के टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, उनके डिजिटल मीडिया पर दिखाया गया। बहुत अहम स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ चुकी हैं। इस वक्त जंग की सूरत हाल क्या है, हिजबुल्लाह कितनी तगड़ी खड़ी है, हमास की सूरत हाल क्या है, क्या वो जंग लड़ेंगे, कितना लड़ सकते हैं, वो सरेंडर कर जाएंगे, इस जंग का एंड गेम क्या होगा और इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल वहां पर क्या है, किस तरह से जंग लड़ी जा रही है और इसका एंड गेम उनके नज़दीक क्या है, क्या वो इसराइल को हरा पाएंगे। ये बड़ी अहम तफसीलात उनकी जानिब से शेयर की गई हैं, वो भी आप बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ना सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो इराक का हमला हुआ है, बहुत बड़ा अटैक ये कहा जा रहा है और पहली बार ये अटैक हुआ है। जिस जगह को निशाना बनाया गया ये पहला अटैक है, यानी पूरी जंग में इस जगह को निशाना नहीं बनाया जा सका है और वो भी इराक का निशाना बनाना, यानी इराक के दरमियान में जॉर्डन आता है, जॉर्डन के बाद फिर इसराइल आता है, तो इराक का ये निशाना बनाना ये सबसे गैर मामूली अहमियत का हामिल है। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस, इराक की जो सबसे इस वक्त फाल तंजीम है, उसने नाज़रीन ये हमला किया है और यही तंजीम जो है वो इसराइल पर मुसलसल हमले कर रही है और ये बड़े प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, बड़े जो ख़ास और स्पेशल एरियाज़ हैं सिर्फ उनको निशाना बना रहे हैं, यानी ये बड़ा जो स्पेसिफाइड टारगेट्स हैं उन्हीं को निशाना बनाते हैं, चाहे उनकी कोई इंफॉर्मेशन बेस हो, कोई मुसाद के ठिकाने हो, कोई एयरपोर्ट्स हो, वहाँ पर कोई पावर स्टेशन हो, उनको ये। तो इसी तरह ये वाला एक हमला उन्होंने किया, वो बता रहे हैं आवर फाइटर्स टारगेटेड बाय ड्रोन्स Zionist पलमाचीन एयरबेस डीप विद इन यूजर्पिंग एंटिटी। अब ये जो नाज़रीन पलमाचीन एयरबेस है ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है और ये बिल्कुल तिल अवीव के साथ है। अब ये वो एयरबेस है कि जहां पर कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने विजिट किया था और वहां पर खड़े होकर उसने धमकी लगाई थी ईरान को और लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया था, उसने ईरान के लिए लफ्ज़ हेड ऑफ द स्नेक इस्तेमाल किया था, सांप का सर। वो उसका मतलब ये था कि बाकी ये जो सारी तंजीमें हैं ये उसके अंडर चल रही हैं, तो हेड ऑफ द स्नेक जो है वो ईरान है। तो ये लफ्ज़ उसने यहाँ पर खड़े होकर इस्तेमाल किया था। तो उसने कहा था कि अब हम हेड ऑफ द स्नेक को अटैक करने जा रहे हैं, यानी ईरान को अटैक करने जा रहे हैं ईरान की टेरिटरी के अंदर। और उससे अगले ही दिन ईरान ने अपनी मशक़ें शुरू की थी यहाँ जो समुंदर में अरेबियन और इधर उधर रेड सी में, और वहाँ पर उन्होंने एक मॉक टेस्ट किया था इस बेस को निशाना बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वो वाली इंपॉर्टेंट बेस है और इसको अब इराक की जानिब से निशाना बना दिया गया है और ये पहली बार इस बेस को निशाना बनाया गया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। अब आप इसकी सिर्फ लोकेशन का अंदाजा लगाइए कि ये कोई बॉर्डर पर बेस नहीं है, ये तिल अवीव से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर है, यानी दारुल हुकूमत से 12 किलोमीटर के फासले पर और बिल्कुल इसराइल के दरमियान में, मतलब के। और अगर आप इराक की अगर हम बात करें तो इराक ने अटैक करना है जॉर्डन से गुजर कर और इसराइल के भी, मतलब ये साहिल के उस तरफ हो गई ना, मतलब मेडिटेरेनियन सी के तरफ हो गई, तो आधा इसराइल गुजर के जाके फिर इस बेस को अटैक करना है। तो इसराइल का अपना एयर डिफेंस कहाँ है, इस बेस का एयर डिफेंस कहाँ है, तो ये इस वक्त इसराइली मीडिया में सबसे बड़े सवालात उठ रहे हैं इस हमले के बाद कि भाई इराक की अगर एक तंजीम, एक नेशनल आर्मी नहीं है, इराक की एक तंजीम, उनको किसने ये हथियार दिए हैं, उनको किसने ये ड्रोन्स दिए हैं, क्या वो अब इतने कैपेबल हो चुके हैं जो कि पिछले 100 सालों में 80 सालों में नहीं थे, कि उनके पास ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं कि वो तो एक तो पूरा मुल्क का डिफेंस को नाकाम करते हुए उस बेस तक उनका ड्रोन्स पहुंच रहे हैं और फिर उस बेस का भी एयर डिफेंस कुछ काम नहीं कर रहा और वो ड्रोन्स जो हैं वो इतनी प्रिसाइजली आकर, यार ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, पूरा इसराइल गुजर कर, जॉर्डन गुजर कर प्रिसाइजली आकर उस बेस को निशाना बना रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। आप अंदाज़ा लगाइए ये सिर्फ एयर फोर्स की वो एयर बेस नहीं है,
یہ स्पेस पोर्ट भी है, यानी कि जो इसराइली स्पेस एजेंसी है, खला की जो एजेंसी है, वो भी इस बेस को ऑपरेट करती है, वो भी यहाँ पर मतलब अपने जो ऑपरेशंस वगैरह हैं वो भी यहाँ से लॉन्च करती है। तो ये इस हवाले से डबल इसकी अहमियत है। तो इस वक्त इसराइली मीडिया पर यही बहस चली हुई है कि भाई अगर इतना डीप आकर हमले हो सकते हैं तो फिर आगे जब ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब इसराइल रुक तो नहीं रहा है, इधर वो कह रहे हैं रफा ऑपरेशन पर हमला करेंगे, उधर रफा पर मतलब ये है कि लेबनान से भी जंग होगी, तो अगर हम इनके साथ ऑल आउट वॉर में जा रहे हैं तो क्या हम इतने कैपेबल हैं अपना दिफा करने के लिए? क्या हमारा एयर डिफेंस अब इतना तगड़ा है जो कि पहले था कि आयरन डोम जो है वो बड़ा माना जाता था कि आयरन डोम को कोई नाकाम नहीं बना सकता। हमारा एयर डिफेंस मिडिल ईस्ट का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस था, बल्कि हमने पूरी दुनिया को बेचा, अमेरिका को हमने बेचा। तो आज क्या हम अपने आप का दिफा कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और वहां पर अब डिबेट शुरू हो चुकी है, एग्जिस्टेंशियल डिबेट्स, कि क्या इसराइल का वजूद कायम रह सकता है। ये इस वक्त वहाँ पर डिबेट्स शुरू हो चुकी हैं और वेस्ट के जो थिंक टैंक्स हैं, वेस्ट के जो तज्ज़ियाकार हैं, वहाँ पर भी इस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाना शुरू हो चुके हैं, डिबेट शुरू हो चुकी हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इस वक्त इसराइल को है, उसके वजूद को ख़तरा है। जंग की बात नहीं है, जंग हारेगा जीतेगा वो बात नहीं हो रही, उसके वजूद को ख़तरा है कि इसराइल का बतौर रियासत यहाँ पर कायम रहना वो इस वक्त ऑन स्टेक आ चुका है इसराइल की इन गलतियों की वजह से, नेतन्याहू की इस पॉलिसी की वजह से जिसमें वो ये सबसे टक्कर लेकर बैठ गया है। तो ये इस वक्त इस हमले का इतना बड़ा, इस तरह के हमलों का इतना बड़ा इंपैक्ट है। अब आगे चलिए, जो हिजबुल्लाह के नाज़रीन हमले किए गए हैं और बहुत मेगा लेवल पर हमले किए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान शरीफ के बारे में जो बार बार अपडेट्स आ रही थी कि ये रमज़ान में एस्केलेशन होगी, तो वन ऑफ द स्टेप फॉरवर्ड हम इन हमलों के साथ आए हैं जो अभी ये ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। इसराइली मीडिया ये बता रहा है नंबर ऑफ मिसाइल लॉन्च्ड एट नॉर्दर्न बॉर्डर टाउन्स विदाउट वार्निंग्स। वन स्टेप फॉरवर्ड आ गया ना जी, वार्निंग्स भी नहीं है और नंबर ऑफ टाउन्स एट अ टाइम निशाना बनाया जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इसराइली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है। सो नंबर ऑफ मिसाइल दागे गए हैं और कई जो उनके टाउन्स हैं वहाँ पर हमला हुआ है और वहाँ पर धमाके सुने गए हैं। इस बात को इसराइली मीडिया कंफर्म कर रहा है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं सायरन साउंड इन अपर गलीली, मतलब इतना बड़ा इलाका है अपर गलीली, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि सायरन ही सायरन बज रहे हैं कि मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट्स आकर हमले कर रहे हैं और उसके नतीजे में सायरन्स वहाँ पर बज रहे हैं। फिर अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है फायर्स आर बर्निंग एट इसराइली साइट इन द वेस्टर्न गलीली। इस वक्त जो एक बड़े हमले वहाँ हिजबुल्लाह कर रही है वो इनके जंगलात को भी निशाना बना रही है जो बॉर्डर के साथ साथ हैं। इन जंगलात में इसराइल के फौजी ठिकाने भी हैं, तो उनको भी बड़ा प्रिसाइजली जाकर अटैक किया जा रहा है और वहाँ पर उनके जो ठिकाने, जो जंगलात हैं उनको तबाह किया जा रहा है, जिनमें उनमें दरअसल मतलब जंगलात कोई ऐसा नहीं कि बिला वजह जंगलात को तबाह किया जा रहा है, वहाँ पर इसराइल के फौजी ठिकाने हैं इसलिए उनको अटैक किया जा रहा है। फिर इसराइली मीडिया बता रहा है, ये आप सुनिएगा, ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ शिकस्त है इसराइल का, जो कि यहाँ पर गुंडागर्दी आज तक करते रहे हैं और गुंडागर्दी की बुनियाद पर ही इसराइल कायम है। उनके इसराइलियों के साथ क्या हो रहा है, जो दुनिया भर से फ्लाइट पकड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं, उनको घर भी मिल जाता है, ज़मीन भी मिल जाती है, वसाइल भी मिल जाते हैं और वो यहाँ पर बादशाह बन जाते हैं। इसराइली मीडिया कह रहा है रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्दर्न सेटलमेंट हिजबुल्लाह डज नॉट स्टॉप एंड वी आर एग्जॉस्टेड एंड लिविंग अमंग मिसाइल्स। ये जो मैं बात करता हूं ना बार बार के भाई 7 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल अब नहीं हो सकती। 7 अक्टूबर से बाद का मामलात और ऑर्डर जो है मिडल ईस्ट का वो मुख्तलिफ होगा। मुझे बताइए, क्या इससे पहले भी हिजबुल्लाह क्या इस तरह से जीना हराम कर चुकी थी इसराइलियों का, या इतनी तबाही कर चुकी थी, या हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल आकर इस तरह अटैक कर रहे थे? तो भाई बात यह है कि आज आप जंग बंद कर दें तो हिजबुल्लाह के सारे रॉकेट्स और मिसाइल क्या ख़त्म हो जाएंगे? क्या वो सारी हिजबुल्लाह ख़त्म, जंग बंदी के बाद हिजबुल्लाह चली जाएगी, यहाँ से परवाज कर जाएगी? और हिजबुल्लाह तो वहीं बैठी हुई है ना, और उसका बनने का वाहिद मकसद है इसराइल का खात्मा, यरूशलेम की आज़ादी, मस्जिद अक्सा की आज़ादी, उसका बनने का वाहिद मकसद ये है। तो इस मकसद के साथ आज वो पावरफुल भी हो चुकी है, आज उसके मिसाइल जो हैं वो आप डिफेंस भी नहीं कर पा रहे उनका, तो और उसके साथ बढ़ रही उसकी पावर। जो रूस आकर बैठा हुआ है, ये कोई मामूली चीज़ें हो रही हैं, मतलब एमी रूस आकर उधर बैठ गया है। सीरिया में रूस क्यों बैठा हुआ है? और ये हिजबुल्लाह ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, या हिजबुल्लाह के अपने साइंसदान हैं जो इस तरह के मिसाइल बना रहे हैं जिसको इसराइल का आयरन डोम भी नाकाम नहीं बना पा रहा, या इसराइल का एयर डिफेंस नाकाम नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के ऐसे साइंसदान पैदा कर लिए हैं कि ऐसी डिफेंस फैक्ट्रीज उन्होंने लगा दी हैं कि वो
دنیا کی سب سے ایک بڑی پاور کہی جانے والی اسرائیل اور اس کے پیچھے سارا مغرب ان کی ٹیکنالوجیز کو شکست دے رہی ہے. تو یہ سارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ بھائی سارے روس سے آ رہے ہیں. تو روس ان کو مسلسل اسلحہ دے رہا ہے. تو جو پہنچ چکا ہے, نئے آنے والے کو چھوڑ دے, جو آلریڈی پہنچ چکا ہے وہ آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. تو آپ کیا کریں گے؟ حزب اللہ کا کیا کریں گے؟ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے. اسی لیے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایگزسٹینشل تھریٹ کی ڈیبیٹس اس وقت چل پڑی ہیں کہ بھئی اسرائیل اب قائم کیسے رہے گا, یہ جو اتنے اس کے فلسطین کے اتحادی پاورفل ہو چکے ہیں. تو اس کے ریزیڈنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں مسلسل میزائلوں کی اس میں ہے, مسلسل, مطلب حزب اللہ از ناٹ سٹاپنگ, حزب اللہ رک نہیں رہی ہے اور ہم پر مسلسل میزائلوں کی بارش کی جا رہی ہے. اور اب ہم ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں کہ صبح و شام بس سائرن بج رہے ہیں, میزائل آ رہے ہیں, دھماکے سنی جا رہے ہیں, بس یہ ہو رہا ہے. اور حزب اللہ نہ سٹاپ کر رہی ہے اور ہم ان میزائلوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. یہ ان کے ریزیڈنٹس اس وقت کہہ رہے ہیں. تو مین کیا کہ اسرائیلی ریاست فیل ہوئی ہے حزب اللہ کو روکنے میں, اور پورا امریکہ اور برطانیہ فیل ہوا ہے, پورا یورپ فیل ہوا ہے حزب اللہ کو روکنے میں. کتنا پریشر آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے حزب اللہ پر کتنا پریشر ڈالا گیا ہے, کتنی زیادہ آفرز ان کو کی گئی ہیں کہ آپ رک جائیں, آپ پیچھے چلے جائیں, لیکن حزب اللہ نہیں رکی. تو یہ پورا ویسٹ یعنی جو اسرائیل کے اتحادی ہیں وہ سارے یہاں پر ناکام ہوئے ہیں اور حزب اللہ کو روکنے, جس طرح یمن کو روکنے میں پورا ویسٹ جو ہے وہ ناکام ہوا, اس طرح حزب اللہ کی بھی یہی کہانی ہے. حزب اللہ کو بھی پورا مغرب نے زور لگایا ہے لیکن وہ نہیں رکی ہے. پھر ناظرین المیادین بتا رہا ہے میزائل اٹیک ٹورڈز اپر گلیلی and number of Iron Dome missiles exploded in the Lebanese airspace. کہ ادھر سے میزائل آئے ہیں لیبنان سے, ادھر سے آئرن ڈوم کا میزائل گیا ہے. یہ ایسے ہی تباہ کرتا ہے نا, ادھر سے آئرن ڈوم ایک اینٹی میزائل فائر کرتا ہے تو ہوا میں جا کر ٹکراتے ہیں تو اس کا الگ سے دھماکہ ہوتا ہے. تو یہ ان دھماکوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہت بڑے میزائل آئے تھے جس کو آئرن ڈوم نے ٹکرایا اور بڑے دھماکے وہاں پر ہوئے. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے برکان میزائل were launched from Lebanon towards Israeli army positions on northern border. بہت ڈینجرس میزائل وہ اسرائیلی آرمی کی جو پوزیشنز ہیں ان پر مارا گیا ہے اور وہاں پر اسرائیلی آرمی کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں زیبدین ملٹری بیرکس ود فلک میزائلز ور ٹارگیٹڈ. یہ بھی ایک بہت خطرناک میزائل ہے. تو آپ جو میں نے کہا ایسکلیشن ہو رہی ہے تو ورائٹی آف ویپنز اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ آرمی پوزیشنز ان شیبا فارمز ور ٹارگیٹڈ. شیبا فارمز بہت بڑا علاقہ اور مقبوضہ علاقہ ہے, جیسے پورا اسرائیلی مقبوضہ ہے, تو وہاں پر جو آرمی پوزیشنز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر ناظرین بتا رہے ہیں گیدرنگز آف سولجرز ایٹ الاباد ملٹری سائٹس ور ٹارگیٹڈ. تو یہ اس وقت کے تازہ ترین حملے ہیں اور اسرائیلی میڈیا ان کی شدت بتا رہا ہے کہ نمبر آف ٹاؤنز میں ہو رہا ہے, اسرائیلی بھاگ رہے ہیں, اسرائیلی جو ہیں وہ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, ساتھ اسرائیلی میڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ اس وقت کے بڑے حملے عراق اور لیبنان سے کیے گئے. اب جو حسن نصر اللہ کی سپیچ ہوئی ہے, جو یہ انہوں نے بتایا کہ جنگ کہاں پر کھڑی ہے, آگے رمضان میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس جنگ کا اینڈ گیم کیا ہے, جو آپ کے سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن اینڈ گیم کیا ہے, کیا اینڈ میں سب گھروں گھری بیٹھ جائیں گے یا اس بار کو نتیجہ خیز کے اوپر بھی ہم پہنچیں گے, نتیجہ خیز مقام کے اوپر بھی ہم پہنچیں گے کہ کوئی آزادی فلسطین یا پورا غلبہ ہوگا یا نہیں. تو حسن نصر اللہ کی بڑی امپورٹنٹ سپیچ جس کو اسرائیل کے تمام ٹی وی چینلز نے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. حسن نصر اللہ ٹیررسٹ ہے ان کے نزدیک, حزب اللہ ٹیررسٹ ہے, تو وہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ ٹیررسٹ کی جو سپیچ ہے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. جو ذرا سنیے گا, 5-7 بڑے بیانات میں نے نکالے ہیں تاکہ آپ کو اوورآل سمجھ آ جائے, باقی سپیچ کافی لمبی تھی. حسن نصر اللہ کہہ رہے ہیں one of the signs of the defeat for the enemy is that the occupation is negotiating with Hamas in the 6th month of the war. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی سپیچ میں آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی اس وقت ہار کون رہا ہے اور جیت کون رہا ہے, جنگ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت. جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا, کنفیوژن ہوگی کہ اچھا ایک میڈیا یہ بتا رہا ہے دوسرا میڈیا یہ بتا رہا ہے, تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ اس وقت کی تازہ صورتحال سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ان کی لاجک چیک کریں اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 6 مہینے میں سارے بم گرانے کے بعد, سارا زور لگانے کے بعد بھی اگر اسرائیل مجبور ہو رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے, تو پھر اسرائیل کو فاتح کہا جائے گا یا شکست خوردہ کہا جائے گا. اگر اسرائیل کے بس میں ہوتا حماس کو ختم کرنا یا غزہ پر قبضہ کرنا تو کیا وہ مذاکرات کے لیے جاتا, جس نے 32,000 لوگوں کو شہید کر دیا. یہ تو ابھی سرکاری اعداد و شمار ہے, ابھی تو کتنے ہزاروں جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, گلیوں سے سڑکوں سے لاشیں ملتی ہیں.
تو سرکاری اعداد و شمار میں 32,000 جس نے شہید کر دیا وہ مذاکرات کرے گا؟ اور ابھی تک بیانات میں تو ان کا یہی ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کریں گے. بھئی غزہ پر قبضہ کرو گے تو مذاکرات کیوں کر رہے ہو؟ تو اٹس مین کہ وہ نہیں ان کو ہرا پا رہے ہیں، اس لیے وہ مذاکرات کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن چونکہ حماس کا پلڑا بھاری ہے اس لیے مذاکرات میں بھی اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی. پھر ناظرین وہ بتا رہے ہیں the Israeli media circulated the speech of Hassan Nasrallah, especially his message to Netanyahu that even if he went to Rafah, he was doomed to failure. کہ اگر وہ حسن نصر اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اگر رفح کی طرف گیا اسرائیل، اگر رفح کی طرف نیتن یاہو گیا تو پھر یہ بالکل اختتام ہوگا اسرائیل کا. یہ دیکھیں کتنی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اگر اسرائیل رفح کی طرف گیا، اگر نیتن یاہو نے فیصلہ کیا کہ وہ رفح پر پریشر کرنا جا رہا ہے تو this would be the end of اسرائیل. جنگ ہار جیت کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں this would be the end of اسرائیل. تو اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر خاتمہ ہو جائے گا اس آپریشن کے ساتھ. حالانکہ اسرائیل تو جا رہا ہے غزہ پر قبضہ کرنے کے لیے اور آخری سٹاپ ہے رفح، لیکن حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہوگی کہ اسرائیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ، وہ ہوگی اس کے بعد. پھر ناظرین بتا رہے ہیں the condition for stopping the aggression against Gaza is rational, humanitarian, legitimate and logical. یہ ایک وہ انٹرنیشنل بیانیہ کا وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ جنگ اس وقت ایگریشن، جنگ نہیں جارحیت، ایگریشن، اس ظلم کو روکنا کیوں ضروری ہے، کہ ان کی ٹاپ پرائورٹی اس جارحیت کو روکنا کیوں ضروری ہے صرف وہاں پر فلسطینیوں کے لیے کہ ان کی سفرنگز کم ہوں، ان کی شہادتیں کم ہوں، ان کی شہادتیں رک جائیں، وہ جو اتنی مشکل میں ہے، اتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں، وہ ظلم رک جائے صرف اس لیے. پھر انہوں نے کہا the Hamas is negotiating today on behalf of the resistance and not from a position of weakness and it sets the conditions. اب یہ وہ بات کریں کہ بھائی جب مذاکرات میں بھی حماس بیٹھتی ہے تو وہ ایک تو ریزسٹنس کے بہاف کے اوپر، سب کے بہاف کے اوپر، ہم سب کے بہاف کے اوپر بیٹھتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پوزیشن ویک نہیں ہے کہ مذاکرات اب کرتے ہیں نا، ہارا ہوا مجبور ہو جاتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ ہارے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سٹرونگ ہو کر، مطلب ایز اے سٹرونگ پارٹی وہاں پر بیٹھتے ہیں. کس طرح سٹرونگ پارٹی کہ کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں. یہ حماس بتاتی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسرائیل نہیں بتا رہا، حماس کنڈیشنز رکھ رہی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ حماس ہی کی ساری کنڈیشنز جو ہیں اس کو ساری دنیا بھی سپورٹ کر رہی ہے. آپ یورپ کا سٹانس اٹھا کر دیکھ لیں اور حماس کا سٹانس اٹھا کر دیکھ لیں، دونوں کا سیم ہے. حماس بھی کہہ رہی ہے سیز فائر، یورپ بھی کہہ رہا ہے سیز فائر. حماس بھی کہہ رہا ہے کہ وڈرال ہونا چاہیے اسرائیلی فورسز کا، اور یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کا وڈرا ہونا چاہیے. تو ان کی مطلب اتنی جو ہے نا لاجیکل اور صحیح ڈیمانڈز ہیں ان کی کہ ساری دنیا ان کو آن کر رہی ہے، اور وہ پاور کے ساتھ مطلب جیتے ہوئے کے طور پر ان مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کنڈیشنز وہ سیٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا the issue is not limited to an exchange of prisoners for prisoners and the position of the resistance in Gaza is a final cessation of the aggression which we must all be with. اب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کیا کہ ادھر ادھر کے بیانیے چلتے رہتے ہیں کہ جی چلے عارضی جنگ بندی ہو جائے، فلانا ہو جائے، لیکن وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ بھائی صرف جنگ جارحیت ایک ہی صورت میں رکے گی اور مذاکرات ایک ہی صورت میں کامیاب ہوں گے کہ جب مکمل سیز فائر کی بات ہوگی. اور مکمل سیز فائر کس کی ڈیمانڈ ہے، کس کی شرط ہے؟ وہ حماس کی ہے. اسرائیل کی تو عارضی جنگ بندی کی ہے، تو کس کی کنڈیشن مانی جائے گی تو بات آگے بڑھے گی؟ وہ حماس کی، ٹھیک ہے نا. تو ان کی کیا ہے؟ مکمل سیز فائر. تو اگر مکمل سیز فائر نہیں ہوتا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. اب اس سے آپ کو ساری کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھائی وہ کس ان کے سارے شیطانی پلانز کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے مطابق جیسے اسماعیل ہانیہ نے کہا نا کہ ہم دو فرنٹس پر لڑ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل فرنٹ ہے اور ایک وہ فیلڈ کا فرنٹ ہے، ایک وہ محاذ ہے، ایک فوجی محاذ ہے وہاں پر بھی ہم لڑ رہے ہیں اور دوسرا پولیٹیکل محاذ بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ دونوں محاذوں کو بڑی زبردست طریقے سے، بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق پھر آگے بڑھ رہے ہیں. پولیٹیکلی ان کی حکمت عملی کچھ اور ہے، یہاں ان کی حکمت عملی کچھ اور ہے، کیونکہ پولیٹیکلی آپ نے سفارتی سطح پر بھائی ساری دنیا کے بیانیوں کو کاؤنٹر کرنا ہے جس میں کہ اسرائیل فیل ہوا ہے، اور آج ساری دنیا کی اگر ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں تو اس میں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس طرح کی حکمت عملی یہ لے کر چلے ہیں، دیکھیں نا، جس طرح سے ہاسٹیجز کو رکھا گیا، جس طرح ان کی حفاظت کی گئی، پھر جس طرح سے ان کو حوالے کیا گیا. وہ جو اس وقت تصاویر سامنے آئی تھی کہ اسرائیلی جو پریزنرز ہیں وہ جب رہا ہو رہی ہیں تو اگر کسی کے ساتھ وہ پپی بھی تھا، کوئی کتا بھی تھا اس کا،
तो वो भी उसी तरह बाहिफाजत लौटाया गया। तो वो इतनी बड़ी इमेजेस, इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजेस थी, इतनी पावरफुल इमेजेस थी कि उसने इसराइल की खरबों डॉलर की इंडस्ट्री जो है, प्रोपेगेंडा ने इंडस्ट्री, उसको उस एक तस्वीर ने उड़ा के रख दिया। तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं है, वह दुनिया का सारा मीडिया उनका, और उसको उस एक तस्वीर ने उड़ा के रख दिया जो एक औरत, एक लड़की को रिहा किया गया और उसके साथ उसका पपी भी था। तो इसके पीछे एक पूरी सोच है ना कि भाई इनके बयानियों, ये जो दुनिया की सबसे झूठी कौम और आर्मी है ये इसराइली, तो इनको कैसे काउंटर करना है इनके बयानी को? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो सारा मीडिया, सारा ये डिजिटल, ये वो सारा इंटरनेट, ये तो उनका है, हमारा क्या है? तो उसको काउंटर किया गया। तो इस तरह ये दोनों महाजों पर बड़े जबरदस्त तरीके से लड़ा गया। फिर उन्होंने कहा, आफ्टर 5 months द इसराइली आर्मी हैज अ शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल एंड वांट्स टू रिक्रूट 14,500 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स एंड इवन वांट्स टू रिक्रूट द हेरेडिम। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसी फतह है कि 6 महीनों की जंग के बाद आपको मजीद फौजी और ऑफिसर्स भर्ती करने की जरूरत पेश आ रही, तो पहले वाले फौजी और ऑफिसर्स किधर गए? तो ये क्या है? मतलब आप आते हैं और फिर मजीद फौज आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि पहले बार ये आपकी मारी गई है। फिर उन्होंने कहा, टुडे इन द 6th month नेतन्याहू स्टैंड्स अप टू से दैट वी डू नॉट गो टू रफा वी विल लूज द वार। के 6 महीनों के बाद आज नेतन्याहू ये कह रहा है कि अगर रफा पर नहीं गए तो जंग हार जाएंगे। भाई ये क्या बात, ये अंदाजा लगाई उसकी शिकस्त का कि 6 महीनों के बाद वो ये कह रहा है कि अगर रफा पर नहीं गए तो जंग हार जाए। तो 6 महीनों में आपने क्या किया है? तो ये तो आपकी खुद सबसे बड़ी शिकस्त की दलील है कि रफा पर जाना, मतलब 6 महीनों बाद भी आपके लिए रफा पर हमला करना जरूरी है। फिर उनका, ऑल पैलेस्टीनियन फैक्शंस एंड द विल ऑफ द पीपल ऑफ गाजा आर यूनानिमस इन स्टॉपिंग द एग्रेशन एंड नॉट अ टेम्परेरी सीजफायर। के हम सारे इकट्ठे हैं और हमारी सबकी एक ही राय है। व्हाट इज हैपनिंग अनटिल टुडे स्पेशली इन गाजा इज अ लेसन फॉर ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मस्ट emphasize the great achievements of the Al-Aqsa flood and what comes after it। कि ये लेसन है सारी दुनिया के लिए, और जो ग्रेट अचीवमेंट्स है अल-अक्सा फ्लड की, जिसने पूरी तरह से यहाँ मिडल ईस्ट का ऑर्डर बदल के रख दिया है। यानी 7 अक्टूबर से पहले का मिडल ईस्ट और 7 अक्टूबर से बाद का मिडल ईस्ट, इस तरह से तारीख लिखी जाएगी। ये इतना बड़ा हमला था। बहरहाल ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए, और बड़े हमलों की अभी भी मतलब मुसलसल रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है। अगली वीडियो में मज़ीद आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।